तर 1 तारखेर तुम्ही एक पासोय केल्या गोंयची म्हणजे ओल्ड गोवाची एक पासोय केल्या तेच्या बाबतींत तूं सांगूंक शकता आमकां? ओल्ड गोवाची पासोय हमाद म्हणटा पळय तो आमचो मॉरिस फेस्तेकार ते पासोय ते उतर तो यूज करता आनी आपणाची पासोय म्हणून ह्यो गोंयांकारांक कितें आहा तो ऑथेंटीक कितें आहा गोंयचें पळय ते करता. त्याच बराबरी आमचो ओल्ड गोवा आयज वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा, युनेस्कोची वर्ल्ड हेरिटेज सायट. आनी जे आमच्या गोंयांत खास करून आमचे गोंयकार येतात आयज सायबाचो उमाव घेवपाक येतात. हिंगा दोनूच शिकोवच्यो जाणांक पळयतात ते, ह्यो सायबाचो कोयन बॉन जेजूस आनी ह्यो सेक उरलेल्यो आमकडेन आतां म्हाका दूख दिसता सामको, कित्याक आमचे नीज गोंयकार भायले हिंदुआ सोटी येता सारसेदान सोटी वा दुसऱ्या हितून ते इचारतात ओमके फुंय हांगा म्हणून नांव लिखून तेका लागून ही आमी पासोय हे म्हणून हे केल्या 1 तारखेर म्हणून. हेजो लिहून आमकां परमिशन हे जावंक ना ते आमी विचारतले आनी ती अख्ख्या गोंयान ओल्ड गोवान पळय कितें आहा पळय तें आमी दाखयतले. आनी दुसऱ्या सायडीन म्हणटा ते वर्ल्ड हेरिटेज सायट ज्या हिंगा कितें येवंक नाका, जी आमचे वर्ल्ड हेरिटेज सायटीक आमचे पळोवपाक येतात लोक, ही आमची वर्ल्ड हेरिटेज सायट सांबाळपाक तेचेरूय ह्यो कॉन्सेप्ट आसता. तर टायमींग कितें आसतलो समज तर ती जाली तुमची फायनलायज जाली जाल्यार टायम केन्ना आसतलो, कितल्यांक सुमार? सकाळची आमी फायनलायज जाली जाल्यार ऑलमोस्ट फायनलायज जावपाचें आमकां एकूच परमिशन आहा आनी तें जाल्यार आमकां व्हडले आमचो कमिशनर ऑफ हे आहा पळय तो एक्सपोजिशन तेजे हे आसली ताणें सांगलें ऑलरेडी आपणाचे तुमकां जाय तो हेल्प आहा म्हणून. सो आमकां ताका दाखोवपाक जाय कित्याक ह्या एक्सपोजिशनाच्या दिसांनी हें जाता म्हणून. सो ताका आमकां रूट दाखोवंक जाय हें सो तेजेर पळोवन आमचे सकाळच्या 11 ती दनपारच्या 1 लेगून आसतली. सो ह्या पासोयेन तुमी कितें कितें दाखोवंक सोदता? त्या पासोयेन आमचे पळय ह्या वर्ल्ड मोन्युमेंट्स आहा हिंगा आमी कितें कितें दाखोवता? चर्चीस आहा हिंगा ते उरलेल्यो हे आहा वायसर आर्क्स आहा कितें पळय मोन्युमेंट्स आहा ते हिस्टॉरिकल मोन्युमेंट्स आहा ते आमी कवर अप करतले. ते जायते आमच्या गोंयच्या लोकांक खबर ना आनी जो भायल्या जितलो लोकूय येता तेंकाय आमच्या बराबरी येतले जाल्यार तेंकाय आमी दाखयतले बाबा ओल्ड गोवान आमच्या कितें आहा.